لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه वसल्लम। कल्ब ज़ाकिर दे मुझे और रोने वाली आँख दे, कल्ब ज़ाकिर दे मुझे और रोने वाली आँख दे, ताकि मैं रोता रहूं मौला तेरे रज़ा के वास्ते। नूर इरफान मोहब्बत दिल में भर, नूर इरफान मोहब्बत दिल में भर, दिल को पुर अनवार कर आए जुल जलाल। दिल हो मेरे आईना दीदार का, सिर झुका के देख लो तेरा जमाल। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला
illallah la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam सहरगाह बादमी गुफ्तम हदीसे आरज़ूमंदी खिताबामद के वासिल शाओ बअल्ताफ़े खुदावंदी आजिज़ियम जुर्महा करदाब से हाजिज़ियम जुर्महा निस्तेमार गहरे तू दीगर कसे कर लिया तूने वली बंदे ग़ज़ा कर लिया तूने वली बंदे हजार हमको भी अपना बना ले किरदेगार ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा illallah la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la mahbuba illallah la ma'buda illallah la ma'shuqa illallah la ma'shuqa illallah la mawjuda illallah la ilaha 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 illallah la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la khaliqa illallah, la razzaqa illallah, la muhiyya illallah, la mumita illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wasallam। छोड़ दी किश्ती मेरी रहमत के दरिया देख कर, छोड़ दी किश्ती मेरी रहमत के दरिया देख कर, आ पड़ा हो दर पे तेरे रहमत के साया देख कर, शराबे मोहब्बत पिला दे खुदाया, मोहब्बत की आतिश जला दे खुदाया, मोहब्बत से तेरे मिटा दे खुदाया, तेरे दर से हमको लगा दे खुदाया, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
illallah, 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 illallah. Illallah, 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 illallah. Illallah, 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 la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. सब तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तू आजा, अब तू खलवत हो गई। शजर में हजर में तेरे रंग बू है, जिधर देखता हो उधर तू ही तू है, इधर तू ही तू है, उधर तू ही तू है, जिधर देखता हो उधर तू ही तू है। इल्लल्लाह, 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 illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam। दिल मेरा बन जाए एक मैदाने हो, दिल मेरा बन जाए एक मैदाने हो, तू ही तू हो, तू ही तू हो, तू ही तू। ए रशीदी बाग हो, ये कासेमी गुलजार हो, ये फुयूज़े अकाबिर का खुशनुमा दरबार हो।
ए फुयूज़े मुश्ताकी का खुशनुमा दरबार हो। इल्मे रब्बानी का ये गारे हरा वो तूर हो। इसमें इरफान कलीमी अहमदी अनवार हो। इल्लल्लाह 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 illallah 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 la ilaha illallah muhammadur rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुबो याराने नबी का मुझे हुबो याराने नबी का इलाही मुझे हुब्बे मुस्तफ़ा दे अबू बकर उमर उस्मान का सदका मुझे हुब्बे अली मुर्तज़ा दे अल्लाहु हाज़िरी अल्लाहु नाज़िरी अल्लाहु शाहिदी अल्लाहु मई
अल्लाहु हाज़िरी अल्लाहु नाज़िरी अल्लाहु शाहिदी अल्लाहु माई। अल्लाह अल्लाह क्या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह मोमिनों का काम है। अल्लाह अल्लाह ईचे शीरीनस्तो नाम, शेर शक्कर मिशवद जानम तमाम। अल्लाह अल्लाह जपने वाला बना दो, इश्क़ मौला क्या मज़ा है सिखा दो। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु नाज़िरी अल्लाहु शाहिदी अल्लाहु माई। मुस्तक़ी फैज़ का दरिया बहा दे, अल्लाह फैज़ का दरिया बहा दे, मुस्तक़ी फैज़ का दरिया बहा दे, उसे मस्ते बना हमको खुदाया। ज़मीरी फैज़ का बारिश हो नाज़िल, उसे सरशाद कर हमको खुदाया। हुज़ैनी फैज़ का बारिश हो नाज़िल, उससे मस्ते बना हमको खुदाया। अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह
से जरा भर दीजिए। अल्लाह 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 अल्लाहु माई। तेरे दर पे हाथ फैलाता है जो, तेरे दर पे हाथ फैलाता है जो, अल्लाह पाहे लेता है वो हर मकसूद को। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु नाज़िरी अल्लाहु शाहिदी अल्लाहु माई। कुछ नहीं मतलब दो आलम की गिलो गिलजार से, कुछ नहीं मतलब दो आलम की गिलो गिलजार से। कर मुशर्रफ मुझको तो अब कर मुशर्रफ मुझको तो अपने दीदार से। अल्लाह 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 अल्लाह
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु हाज़िरी अल्लाहु नाज़िरी अल्लाहु शाहिदी अल्लाहु माई। गुनाहगार हम गुनाहगार तू गफ्फारो तू सत्तार। अल्लाह गुनाह से बलर्ज़द ज़मी लेकिन तू ही है गफूरुर रहीम। अल्लाह 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 अल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िरी अल्लाहु नाज़िरी अल्लाहु शाहिदी अल्लाहु माई। का मुझे हुब्बे मुस्तफ़ा दे उमर उस्मान का सदका मुझे हुब्बे अली मुर्तज़ा दे। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़िरी अल्लाहु शाहिदी अल्लाहु माई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन
آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد নামাজের মধ্যে যে দুরূদ শরীফ পড়ি আমরা ওই দুরূদ শরীফ পড়তে পড়তে আমাদের চোখ খুলবো اللهم صل على سيدنا وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد আমরা সকলে আমাদের সকলের আব্বা আম্মার রুহের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করব। অনেক ভাই অনেক মুশকিলাতের মধ্যে আছেন, আল্লাহ তাআলা তাদের এই মুশকিলাতকে আসান করে দেন, তাদের জন্য দোয়া করব। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য দোয়া করব, শায়েখে মুহতারামের জন্য দোয়া করব। দেশ বিদেশে যে সমস্ত দুস্থ আহবাব আমাদের আছেন তাদের জন্য দোয়া করব। যারা এই প্রতিষ্ঠানের জন্য আজকের অনুষ্ঠানের জন্য সাহায্য সহযোগিতা করলেন সকলের জন্য দোয়া করব। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين सदा हज़ारा शुक्र तेरा आए मेरे परवरदिगार लुत्फ़ तेरा बेकरानो फज़्ल तेरा बेशुमार दुरूद व सलाम बेहद हमेशा मेरे माँ व बाप उन पर फिदा हो मेरे जानो अमवात व औलाद सब कुछ फिदाए गुबारे दरे मुस्तफा हो मज़ाए तौहीद हमको चख दे मज़ाए तौहीद हमको चख दे तेरे अगियार से दिल को चुरा दे तेरे अगियार से दिल को छुड़ा कर हमें मस्ते इबादत कर खुदाया तेरे अगियार से दिल को छुड़ा कर हमें मस्ते हुजूरी कर खुदाया मुश्ताकी फैज़ का दरिया बहा दे उससे सरशाद कर हमको खुदाया परवरदिगार आलम आमी गुनाहगार तुम्हार प्रिय बान्दादेरके जाकिरिन शाकिरिन आय अल्लाह उलामाए किराम औलियाए किराम के साथे निया मौला हाथ उठाइছি मौला আমাদের শায়েখে মুহতারাম এই মজলিসে হাজির আছেন মৌলা আয় আল্লাহ আমাদের যেই দুইখানা হাত আপনার দরবারে পছন্দ মৌলা মেহেরবানি করে ওই হাতের উসিলায় আমাদের সবগুলো হাত আপনি কবুল করে নেন
আমাদের সবগুলো হাত আপনি ক্ষমা করে দেন। হে আল্লাহ, আমাদের সকলকে আপনি মাফ করে দেন। জানা অজানা, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, প্রকাশ্যে গোপনে, সগীরা কবিরা যত গুনাহ করেছি মাওলা, সকল গুনাহ থেকে তওবা করলাম মাওলা। খালেস দিলে, সত্য দিলে তওবা করলাম মাওলা। আর গুনাহ করব না, আর গুনাহ করব না মালিক, আর গুনাহ করব না। মেহেরবানি করে আমাদের তওবাকে কবুল করে নেন, মাফ করে দেন, রাজি ও খুশি হয়ে যান মাওলা। আমাদের জন্য আপনার রহমত মাগফিরাতের ফয়সালা করুন মাওলা। আয় আল্লাহ, আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ সকল রোগীদেরকে শেফায়ে কামেলা আজেলা দায়েমা নসিব করেন মাওলা। সকল দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আপনি আয় আল্লাহ শেফা নসিব করুন। আয় আল্লাহ, জাহিরি আমরাজ থেকে শেফা নসিব করুন, বাতিনি আমরাজ থেকে আমাদেরকে শেফা নসিব করুন মাওলা। আমাদের সিনাকে পাক পবিত্র বানিয়ে দেন, আমাদের কলবকে নূরানি বানিয়ে দেন, আপনার ইরফানের নূর দ্বারা মাওলা ভরপুর করে দেন। আয় আল্লাহ, আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলোকে আপনার হাবিবের সুন্নতের এবং আপনার হুকুমের পাবন্দ বানিয়ে দেন। আমাদের ছেলে মেয়েগুলো কবুল করে নেন, আমাদের ছেলে মেয়েগুলোকে আপনার হাওয়ালা করলাম, আপনার জন্য কবুল করে নেন, আখিরাতের জন্য কবুল করে নেন, কুরআন ও হাদিসের সৈনিক হিসাবে কবুল করে নেন, দ্বীনের দায়ী হিসাবে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, দ্বীনের খাদেম হিসাবে কবুল করে নেন। আমাদের শায়েখ মুহতারামকে আল্লাহ কবুল করে নেন। আল্লাহ, আল্লাহ, আপনার বান্দাকে আপনি কবুল করে নেন, নেক হায়াত বৃদ্ধি করে দেন। আয় আল্লাহ, সিহহাত ও আফিয়তের সাথে রাখুন। সারা দেশ বাংলাদেশের মধ্যে দ্বীনের প্রোগ্রাম নিয়ে সফর করেন। আয় আল্লাহ, চলাচলকে রাস্তাকে আপনি নিরাপদ করে দেন, নিরাপদ করে দেন। আয় আল্লাহ, এই খানকাকে কবুল করে নেন, এই মাদ্রাসাকে কবুল করে নেন, এই মসজিদকে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, তেরপাল দিয়া ঢাইকা রাখা হয়েছে, কত টাকার প্রয়োজন, আপনার খাজানায় তো অভাব নেই মাওলা। এই প্রতিষ্ঠানকে আপনার খাজানায় গায়েবের সাথে যুক্ত করে দেন, খাজানায় গায়েবের সাথে যুক্ত করে দেন। এর যত জরুরত আছে আপনি গায়েব থেকে পুরা করে দেন। আয় আল্লাহ, মানুষের দুয়ারে আমির বানাইয়া আপনার দুয়ারের কাঙ্গাল আমাদেরকে বানায়া দেন, আপনার দুয়ারের ফকির আমাদেরকে বানায়া দেন, আপনার দুয়ারের ভিক্ষুক আমাদেরকে বানায়া দেন। আয় আল্লাহ, আমাদের আব্বা আম্মা, দাদা দাদি, নানা নানি, আত্মীয় স্বজন যারা অন্ধকার কবরে আছেন মাওলা, জানি না কি হালতে আছেন মাওলা। ওই যে মা জননীকে কবরে কখন রেখে আসছি, আব্বা জানকে কবরে রেখে আসছি মাওলা, দাদা দাদিকে কবরে রেখে আসছি মাওলা। আজ পর্যন্ত খবর পাইলাম না কিভাবে মা জননী কবরে আছেন, সুখে আছেন না দুঃখে আছেন জানি না মাওলা। মালিক, ও মালিক, ও আসমানের মালিক, জমিনের মালিক, সব কুদরতের মালিক, মেহেরবানি করে আমাদের আব্বা আম্মাকে মাফ করে দেন, আমাদের জামিয়ে মুর্দেগানকে মাফ করে দেন মাওলা, জামিয়ে মুর্দেগানকে মাফ করে দেন। আয় আল্লাহ, ফিলিস্তিনের মুসলমানদের হেফাজত করুন, ফিলিস্তিনের মুসলমানের স্বাধীনতার ব্যবস্থা করে দেন, স্বাধীন নিরাপদ ভূখণ্ডের আপনি ব্যবস্থা করে দেন। ইসরায়েলের মানুষগুলোকে আপনি হেদায়েত দান করুন, জালেমগুলোকে হেদায়েত দান করুন, এই জালেমগুলোকে হেদায়েত দান করুন। আয় আল্লাহ, হেদায়েত নসিবে না থাকলে আপনি তাদেরকে নেস্তানাবুদ করে দেন মাওলা, নেস্তানাবুদ করে দেন মাওলা।
আবাবিল পাখি দিয়া তাদেরকে উচিত শিক্ষা দিয়া দেন মাওলা। মাওলা গো, আপনার কাছে ফরিয়াদ জানাই, হযরতের যতগুলো প্রতিষ্ঠান, যতগুলো প্রোগ্রাম দেশের মধ্যে চলতেছে, সব প্রতিষ্ঠান কবুল করে নেন। কাসকুরার প্রতিষ্ঠান কবুল করে নেন, বেলান্দহের প্রতিষ্ঠান কবুল করে নেন, নারায়ণগঞ্জের প্রতিষ্ঠান কবুল করে নেন। আরো দেশের যেখানে যেখানে প্রতিষ্ঠান আছে, সকল প্রতিষ্ঠানের হাজত গুলোকে গায়েব থেকে পুরা করে দেন। দোস্ত আহবাব দূর দূরান্ত থেকে আসছেন, সেই সুদূর জামালপুর থেকে চলে আসছেন, কবুল করে নাও। ময়মনসিংহ থেকে চলে আসছেন, কবুল করে নাও। আয় আল্লাহ, সিলেট থেকে চলে আসছেন, কবুল করে নাও। খুলনা থেকে চলে আসছেন, কবুল করে নাও। এভাবে চট্টগ্রাম থেকে চলে আসছেন, কবুল করে নাও। আমরা যারা যে যেখান থেকে আসছি মাওলা, কবুল করে নিন। মা বোনেরাও চলে আসছেন, হায় আল্লাহ, এই ইস্তেমার মধ্যে মা বোনদেরকে কবুল করে নেন। দেশ বিদেশের বহু দুস্থ আহবাব হাত উঠে রাখছেন মাওলা, হায় আল্লাহ, তাদের দিলের নেক মাকসাদ পূর্ণ করে দেন, সকল হাওয়ায়েজ পূর্ণ করে দেন মাওলা। আয় আল্লাহ, তোমার এক বান্দা আয় আল্লাহ তার ব্যবসার জন্য দোয়া চাইলেন, আয় আল্লাহ মুশকিলাতকে আপনি আসান করে দেন, মুশকিলাতকে আসান করে দেন, তার ব্যবসার মধ্যে বরকত দান করেন। আমাদের যারা এই ইজতেমার মধ্যে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করলেন, সকলের সহযোগিতাগুলোকে আপনি বরকতের সঙ্গে কবুল করে নেন, বরকতের সঙ্গে কবুল করে নেন। তাদের ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত দান করুন, ব্যবসা বাণিজ্যে আল্লাহ নিরাপত্তা দান করুন। আল্লাহ আমাদেরকে হালাল পথে চলার তৌফিক দান করুন, হারাম থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন। আপনার হুকুম, আপনার নবীর সুন্নত তরিকা অনুযায়ী 24 ঘন্টার জিন্দেগি বানাইতে পারি, জিকির মুরাকাবা ওয়ালা জিকির বানাইতে পারি, তাহাজ্জুদ ওয়ালা জিকির জীবন গঠন করতে পারি, রোনাজারি ওয়ালা জিকির জীবন গঠন করতে পারি। ওই তৌফিক আমাদেরকে নসিব করুন। আল্লাহ আমাদেরকে আপনার মহব্বতের একটা ফুটা হলেও আমাদেরকে নসিব করুন। শরাবে মোহব্বত পিলা দে খুদায়া, शराबे मोहब्बत पिला दे खुदाया, मोहब्बत की आतिश जला दे खुदाया। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।